Ito, may gamit. Yan na kay Jay. Pare, yan na, 2-0. Jay, 2-0. Good. Oo, dalawa pa. Mamaya kayo nila rin tatapat ko. Bago ano, Battle for 4-0. Oo, mamaya, bantayan mo yun ha. Match up yan, match up. Oh! 2-0. Nana, pilay na naman. Ano yun? Ikaw na naman, Jerry. Wala. Jerry, tricycle ka? Tricycle? Jerry, tricycle ha. Ready mo na. Tricycle mo? Jerry, kaya ano yun? Oo. Android yun eh. Samson? Ano naman, malakas ako. Ano, tipong brakais. Granada. Bilisan mo. Rico. Good. Ano yan? Sin. Maya, sa atin yan. Sa Wala man. Ha? Wala man. Wala man. May previous pala eh. Dabas. Katamaan ng ligaw ng siko. May previous pala rito. Dito mga katama lang. Huwag kasi lang dito sa stage. Number 26, 43. Wala. Ang laki ng rebound. Number 29. Pass to Ben. Ito. Tinta mo? Kaya na kay Vincent. Hey? Vincent. 29. Pagupit ah. Ang lakas mo, Master. Negosyo nila? Ito ang mga gwapo. Samson, ng aliwa. Negosyo nila? Ang galing mo talaga mga liwa, idol. 4-0. Two boys. Nice assist. 4-2. Release. Nah, taas. Last touch ah. Ang laki mo. Oo nga. Yan, dapat mo. Daka. RR Pugoy. 29. 17. Ayan, Jake. Green. Puta na, sundot na si Jerry. Sige, next na. Ayun. Palit. Ayan eh. Lalo na i-drum. Ha? Electron. Ano? Pumasok ka 5-4. Pumasok ka tayong daliri sa tenga. Pagsundot. Lalo sila ano, runner. Kaya pala pupunta. Yan dapat kasi number, ano lang, match na lang. Good. Ang ina kulang pala sila isa yung... Ano pa rin? Number 13. Samson, wala na. Samson. Nahiya na. Turalba. Angel. Danger. Number 26. Wow. Good. Alba. Good, walang tawag. Dito tawag. Fake news. Fake news. 7 minutes. Master, lumayap. Black. Uy, grabe yung kinasal. Zero one. Uy, kung ano mo Yeah. Magic. Wow. First rebound. Sarap, diba? Dito ka lang ulit bukas. Magkano din nito? 50. Ano na yun ha? Discount mo na yun ha? Aray ko. Pag 4-0 ka pa, hingin ka pa discount. Defensive rebound. Number 29. Number 26. Uy, putang ina. Pinali. Good. Good. Rebound, Samson. Ano ba? Samson, nagdadala ka tao. Bola. Pick. Wala. Pasa pa na yun.
Okay lang, masarap naman eh. Uy. Short. Ay, itong Ayan ina. pa rin. 2 points. 7-4. Tatlo. 6 minutes remaining. Ha? Ryan. Hindi yan. Para-ara ka dyan! Para-ara ka! Mamaya na maglaro. May nag-ano sa shooting. Ay, tabi mo na kayo. May nagsishooting. Uralba. 3 points. All 7. Sino? Edric? Edric? Foul na. Foul. Second team foul. Gitna. Bato-bato, big na lang. Pag ayaw, pitik-itlog. Ulit na lang, ulit. 3 points. Defensive rebound. 20. 5 minutes. 20 seconds. Kalwib. Ay, Steal. Go. Number 1. loh. Ano kung bumagsak yung siko yun. Epa. Defensive rebound. Nakalikot ka, no? Pass break din. Wala pa. Defensive rebound pa rin. 5 minutes remaining. Game score. Pagka-shoot. Pagkasak ka sa ulo mo, no? Yanig ka bakit mo. Good. Andiyan pa rin. Rebound! Game score. Pagka-shoot ha. Kain na nila. Ay! Same ball. Nakakasap pa. Number 29. Number 27. Number 28. Wala pa rin! Ang alat. Ang alim. Papasok din yan. Mga 5 tira pa. Uralba. Libre. 2 points. Change. Change! 9-7. Uy, gold medalist ka na rin? Oh. Ikaw ah. Alam mo ah. Alam mo ah. Ay, meron dito si Kit Video. Sino pa din mapasahan dyan? Tama, isa. 19. Hindi na gets eh. Hindi mo na gets. 12-7. Ano bang ano nun? Ano bang laro nun? Yung ano yan, yung medal ng Sabado. Muntik pa magkagulo. Princess, tapos Althea. Princess Thea? Ano, si Troy dyan. 12-10. Princess Thea yan ah. Kaila Troy yata yun. Kasi wala si Troy ng linggo eh. All 12. Award din ang ano. Nasa 40. Hindi siya pumasok eh. Ay, hindi naglaro eh. Last 4 minutes. Pasok pa rin. Wala! Dalawa. 14-12. Tira! Number 30. Ay, putang inagis. Number 61. Ayun na, tumatakbo na. 2 balls. Lamang, 4. 16-12. Number 61. Number 30. Number 30. Masuk na. Master. By the way. 2 points. Dalawa. 16-14. 3 minutes, 10 seconds. Fake news. Mga bapa. Steal. Uralba. Samson. Bilis yung dalawa. Samson. Nakaliwa. Di pala. Nakaliwa na naman eh. All 16. Naantay ka makaliwa ka eh. All 16. Parehas lamang. 3 minutes. 3 points. Kinapon. Ah! Weng. Punta ka niya ulit. Lamang tatlo. Number 26. Walang jumper. Awa. Release. 2 minutes, 35 seconds. Samson. Master. Wala. Bitin. Nakaiko. Serwan. Block. Rebound number 26. Tinapon, wala. Rebound ulit. Serwan. Kanila pa rin. Foul. 30 foul. Sayang. 2 minutes, 10 seconds. Ito lang. Lamang tatlo, 19-16.
Pull-up jumper. Wala. Iba, number 13. Turalba. Thompson. Step mom. Tinira. Step mom. Good step, ma'am. Offensive rebound. Big. Rebound. Yan! Dos. Dos daw, nasa harap eh. Atras na mo, sabi nila. Dos daw, nasa harap eh. Tres, oh, Edric, tres. Dos, tres. Tawag ni referee, tres. Tres daw, yun rin. All 19, all Hold on, parehas 19. na, parehas. All 19, 1 minute, 45 seconds. Buti na, may referee doon. Nice call, ref. Still. Ayun na, lamang na. Turalba, panglamang, papasok kaya. 2 points. Pasok yan, ni si 2 points by Turanda. 21-19. Tural ba ba? Yan yung Tural ba ba? Yan sasablan. 1 minute, 28 seconds. Shot clock, 20 seconds. 3 points. Wala. Nakatapit ni Master. Same ball. Kuya. Kuya niya, oh. 1 minute, 14 seconds. Wala. Offensive rebound. Number 01. Uy, sinipa na. Still. Sinipa. Ano pa rin? Sino susunda? Shot clock, 10 seconds. All. Bigay. 1 minute, 14 seconds. Wala, fake. 10 to shoot. Alice for 3. Hey! Naman, Naklo sa ere. 55 seconds. 14 to shoot. 50 seconds. 10 to shoot. 10 to shoot. 9. Wala. Wala. Iwan na Master. Ganun ang 40 seconds. Ganun ang rebound dapat nila kanina. 14 to shoot. 40 seconds. Oras na. 10 to shoot. 35 seconds. 5 seconds. Shot clock. Patay na. 3 points. Wala. Offensive rebound. 25 seconds remaining. Offensive rebound. Tangina. 15 seconds remaining. Oy, lamisa lang lamang. Uy. Wala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry. Tangina, tatlo na lamang. Ayan, ano?